Brigada News. Nakalikom og 108 bags sa dugo atol sa gipahigayong bloodletting activity sa Valencia City, Bukidnon niaging adlaw. Mga nagdonar gipasalamatan tungod daghan matud pa ang kinabuhi nga maluwas niini. Ibrigada mo Jen Colosino. Malampusong napahigayon ng bloodletting activity nga gipasiugdahan sa Bureau of Jail Management and Penology Male Dormitory ning syudad sa Valencia nga nahitabo niya dong adlang Webes, Hunyo 22, 2024 sa Robinsons Mall, Valencia City, Bukidnon. Kini kabahin sa pagsaulog sa ika-33 nga anibersaryo sa Bureau of Jail and Management Penology Male Dormitory subay sa tamang makatao at makadiyos na serbisyong publiko tungo sa maunlad at maayos na progresibong pagbabago ug usa ka nasudnong programa o aktibidad nga giandam sa National Headquarters. Tumong niini nga mapakita ang pagtinabangay sa mga pasyente nga nagkinahanglan og dugo ingon man kadtong mga nidonar nga duna kini dakong epekto ngadto sa ilahang panglawas. Mapasalamaton usab ang kadagkuan sa BGMP Valencia sa mga individual nga voluntaryong midonar og dugo. Ilabi na dako kini og tabang ngadto sa mga nagkinahanglang person deprived of liberty. So karon naga-celebrate mi sa among BGMP 33rd anniversary nga naay tema nga makatao at makadiyos na serbisyong publiko tungo sa maunlad, maayos at progresibong pagbabago. Sayran nga mokabat sa 108 ka bag sa dugo ang nakolekta sa 169 ka mga individual nga malampusong nakadonar og dugo gikan sa lain-laing mga ahensya. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Colosino, Brigada News.